Ang atong patukuranan mga kaigsunan sa mensahe, ato makita diha sa Revelation, pinadayag. Ato maning gibasa ni aging Domingo, pero dunay lahi dinhi nga topic nga hisgutan nato. Particularly kining naa sa verse 5 unya. Atong basahon niingon dinhi ang verse 4. Unya nakita ko ang mga trono ug ang naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus ug tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magpapatik sa ilang agtang o kamot nga timaan sa mananap. Nabanhaw sila og naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Sa 5, wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang 1,000 ka tuig. Mao kini ang unang pagkabanhaw. Atong hisgutan karong buntag mga igsoon, ako sang kitay tulan ang atong mensahe, kinsa man kini nga mga patay. Who are these dead? Ningon ang verse 5, nga dunay mga patay nga wala nabanhaw, hangtod nga dili mahuman ang 1,000 ka tuig. Ang pangutana, kinsa man kining maong mga patay nga dili mabanhaw? Because kung imong padayonon ang sunod nga verse, ang succeeding verse, nag-ingon man bulahan ang nahiapil sa unang pagkabanhaw. So, niingon ang Ginoo wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Unya, niingon ang Ginoo mahimo silang mga pari sa Dios ug ni Kristo ug maghari sila uban sa Ginoo sa Dios sulod sa 1,000 ka tuig. So atong tubagon kining maong pangutana karong buntag, kinsa man kining maong mga patay. So magaampo ta Ginoong Dios nga nasa langit, dalaygon ang imong mahal nga pangalan. Ginoo, hatagi kami sa kaalam sa pagsabot ug tudloi kami nga magmapaubsanon every time o God nga do nami madungog nga mensahe nga mag-correct sa among kinabuhi, mubadlong namo Ginoo. And help us Lord God nga mo-grow ang amo bagyong pagtuo. Ibutang sa imuhang alagad sa iyang ngabil ang imong mga pulo nga buot namong madungog Ginoo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. In Jesus name, amen. Amen. Maayong buntag pagbalik sa tanan. So atong hisgutan mga kaigsuonan, kinsa man kining maong mga patay nga dili mabanhaw, hangtod nga dili matapos ang 1,000 tuig. Wala ba mo ana na nangutana? No? Nadungog naman ni nato no nga dunay pagkabanhaw sa mga patay. Ang Ginoong Hesus mismo maoy nagsulti niini nga muanhi siya sa paghukom sa buhig sa patay ug siya ang Dios. Niingon pa diha sa gospel, He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. In other words, He is the God of the living. He is not the God of the dead. Paminaw mo mga igsoon, inig kamatay sa tao, dautan ka og dili, you will continue to live. Okay? Kaya ang atong kinabuhi dili ni mao ang final nato nga destination. Munay giingon sa usa ka magsusulat, we are a spirit being living in a physical body. Sa ato pa kining atong lawas nga ato karon nga nakita mga kaigsuonan, sakuban lang kini, temporaryo lamang kini. Ang tinuod nga ikaw, ang ikaw nga naa nagpuyo sa maong lawas. O ang tinuod nga ikaw, mauunya ang muatubang sa hukom sa Ginoo. So in order nga, mas masabtan na ito mga kaigsuonan, and I know nga, siguro nakahinumdum na mo ani, doon na tayo chart dinhi, nga gihimo ni Clarence Larkins, for further na to nga pagpasabot. So dili na to hisgutan tanan,
tungod kay lisod man na nato atong dili ta kahuman ini. So kung inyong makita mga kaigsuonan, dunay chart dinhi, the church ang gipaabot nato mga igsoon kining gitawag dinhi kung ato lang ning maklaro, the rapture of the church. So dili nata layo sa pagsakgaw sa iglesia sa Ginoo. So asa dadon sa Ginoo ang iyang iglesia dinhing dapita, judgment seat. Diin didto mosaulog ta sa Ginoo sulod sa 7 tuig, diin didto makigsalo ta sa dakong bangkete sa Ginoo. Okay? Pagkahuman ni ana, while niya sa gingharian sa Dios ang iyahang mga katawhan, ang kalibutan mga kaigsuonan mo antos sa gitawag dakong kasakitan nga mulungtad og 7 tuig. Okay? This is biblical. And after sa Great Tribulation, 7 years mga igsoon, the church with Christ will descend from heaven and then He will establish His kingdom for 1,000 years. Mo ni atong gisgutan ni aging Domingo. Okay? Now, if you notice diini sa ubos, dunay something nga gray nga color. Kung imo haning mabasa mga igsoon, gitawag na the grave or Sheol. These are the dead, the wicked dead nga giingon sa Revelation chapter 4 and 5, verses 4-5, nga dili sila mabanhaw hangtod matapos ang 1,000 tuig. Okay? So kinsa ning mga tawhana di ay nga giingon nga dili mabanhaw? Tanang tao mga kaigsuonan nga nangamatay nga walay pagtuo sa Dios gikan pa sa panahon ni Adan ug ni Eva. Okay? So, kining mga tao nga giingon wala gibanhaw, they are not unconscious. They were conscious. Kung imong matiman-an tong illustration or sambinga o sulti ni Jesus sa Luke 16, nga ang mga patay nga gibutang dinhi sa gitawag pit of destruction or the grave, they continue to live, they continue nga naa sila memory. Kung inyong nahinumduman, niingon tong dato, papaulia si Lazaro sa balay kay doon na pa ko'y 5 igsuong lalaki. Nga dili ko gustong mahiabot sila dinhi. Now, kini nga grave mga kaigsuonan, gi-reserve ni alang sa mga taong wicked, nga wala nituo sa Ginoo. And at the end of sa millennium or 1,000 years mga kaigsuonan, silang tanan banhawon. Sumala pa sa pinadayag 20. Banhawon sila o moatubang sila sa gitawag Great White Throne. Ang tumong og tuyo nga banhawon sila aron moatubang sila sa puti nga trono sa paghukom ug pagkatapos niana silang tanan itambog ngari sa linaw nga kalayo. Okay? So in other words, mao ni kahimtang di ay sa mga tao nga way pagtuo sa Dios, mga tao nga dautan nga walay relasyon sa Ginoo. Dili tinuod again ang mga taong nangamatay nga unconscious, dili tinuod nga ang mga tao nangamatay wala sila nakahibalo. Ilabi na ang mga patay nga way pagtuo sa Ginoo mga igsoon. That is why part sa torment sa tao nga mahagbong sa kalayo sa impyerno mga kaigsuonan, mao ang memory nila nga kanhi unta nagsimbahan man ko, kanhi unta gabasa man ko sa pulong, kanhi unta nakadungog man ko mensahe sa akong barkada, apan wa nako gidawat ang Ginoo kay gipalabi nako ang tinguha sa unod. That's part of their torment. Di ba kung imong baslikon ang istorya sa dato, niingon siya, gusto ko nga mubalik ka didto kay naa pa ko'y 5 igsuon nga dautan sama nako. Dili ko ganahan nga mahipunta sila dinhing dapita. And part sa blessing sa Ginoo sa mga tao, mga igsuon nga nahiapil sa unang pagkabanhaw is that tangtangon i-erase sa Ginoo ang atong memories. Every person nga makaadto sa gingharian sa langit, wala na kay memory kung asa punta ang imong mga minahal sa kinabuhi nga wa ni dawat sa Ginoo. Why? Ingon ang Ginoo sa Revelation chapter 22 nga sa langit wala nay luha didto. Di ba? Mahimong inconsistent si Lord kung didto sa langit sige pa
kaguol kay naghuna-huna ka nga ang imong parente, imong mama, igsoon, bana, asawa, wala din ni sa langit. Di ba? But in heaven, there will be a total and perfect peace, mga kaigsuonan, diin didto kuyog na nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan. So this is part sa giingong Pablo, comfort one another. Ngano dili lang dinhi ang atong kasakit, niingon si Paul sa Romans 8, ang ato unyang mga kasakit dili ikatandi sa himaya nga ipadayag sa Dios alang nato. Amen. Naay mga pagsulay, kabahin kana sa atong kinabuhi. Apan ayaw ug hunong igsoon kay ang Dios dunay maayong butang nga gitagana alang nimo ug alang nako. So dunay tulo ka mga butang nga mutubag sa atong pangutana karong buntag. Kinsa man kini nga mga patay? Number 1, those who rejected God and the gospel. Kadtong ni-reject sa Ginoo ug sa maayong balita. Unsay giingon sa Hebrews chapter 3 verse 15. Matud pa dinhi sa writer sa Hebrews, while it is said today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ningon ang Ginoo, kung makadungog mo sa pulong karon, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Kay ngano ang problema sa tao igsoon asa nias atong unsa kasing-kasing. Bisan pa di ay og sige kag simba apan gipatig-an nimo imong kasing-kasing dili gihapon makasulod ang Ginoo. Mo nang ningon si Lord, actually this a quotation from Psalms, ningon diha ang Ginoo, ayaw patig-aha imong kasing-kasing. In what way ba nato madungog ang pulong sa Ginoo? Like example ingon ani, na itaw nga niduol sa imuha, nisulti sa imuhang gihimo nga di mao, gamit sa pulong sa Ginoo, gigamit sa Ginoo. Nya ningon si Lord, do not harden your hearts. Normal nato nga dili ta ganahan i-correct tinuod. Di ba? Di ta ganahan i-correct. Ganahan ta kita eksakto sige. But when we talk about the word of God, ningon si Lord, ayaw i-harden. So meaning, ang number 1 nga mga tao nga dili mabanhaw, kining mga tao nga ni-reject sa Ginoo, kining mga tao nga ni-reject sa gospel. Tanawan ang gingon sa John chapter 3:16-18. Common verse, common book, ningon siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, kinsa katong mutuo sa iya, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Unsay gingon sa 6:17. For God did not come or did not send His Son into the world to condemn. Wala gipadala sa Dios ang iyang anak aron hukman ang kalibutan, apan pinagi kaniya luwason ang kalibutan. Pero unsay giingon sa verse 18? And for he who believes in Him is not condemned. Ang nituo sa Dios dili na siya pagasilutan. Unsang silot? Silot sa kalayo. But he who does not believe is condemned already. Why? Because he has not believed in the name of the only begotten Son. So makita nato din mga kaigsuonan nga ang tao nga wa mutuo sa Dios, ni-reject sa Dios, siya mo'y silutan. Apan kung naa kay pagtuo sa Dios, unsay giingon dinhi? Dili na ikaw silutan. Nga naman, sa dihang namatay si Christ dito sa cross, mga igsoon, listen carefully. Gikuha, giangko ni Kristo ang tanan nimo og nakong silot. Kung giangko ni Kristo ang tanan natong silot, may nahabilin pa bang silot para nimo? Wala na. That is why ang kasuko sa amahan na satisfy sa ato pinaagi sa kamatayon ni Christ didto sa cross. Mao ka na nga importante nga ang mga tao nga imong kaila, imong pasabton nga angay silang mudawat og mutuo ni Kristo. Kay way laing gaangkon sa imo og akong sala si Christ lamang. Nakuha na to? So ang tao, kita ra gyud naglisod-lisod, gipakasayo na sa Ginoo ang tanan. Gihuman na niya ang tanan.
nganong lisod-lisoron pa man gyud sa tao ang iyang kaugalingon. Diba? Siguro usahay mangutana mo, sa unsa bang paagi pastor na luwas ang mga tao sa Old Testament? Pinagi ba sa law or pinagi sa faith? Actually, imong tunan ang Bible, it's through faith gihapon. Tanan nilang mga ceremonial works sa temple is an outward expression of their inward faith. Di man ka pwedeng mo appeal og service dito sa temple kung wa kay pagtuo ni Jehovah. Remember ni Abraham? Si Abraham, iyang amahan, iyang kaliwatan, nagsimba og sayop ng mga Diyos. Pero nganong gitawag man si Abraham sa Diyos? Because he is a seeker of God. Mo nang niingon ang Jeremiah 29:11, if you seek me, you will find me when you seek me with all of your hearts. See? So ang kaluwasan, even in the Old Testament, is through faith in God, through faith ni Jehovah. Tanawan ng Galatians 3:8 atong basahon palihog. Galatians 3:8, and the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Now ang pangutana, unsang gospel ang giwali sa Dios ngadto kang Abraham? Nga wa pa man si Christ didto. Ha? Kung imo ning basahon padayon sa ubos igsoon, niingon siya, in other words, niingon si Paul, if you want to follow Abraham, kinahanglan kang magbaton og pagtuo nga sama ni Abraham. Ngano, si Abraham nituo sa Dios o giisip siyang matarong sa Dios. In other words, ningon ang Ginoo, kung ganahan mong makaangkon sa kaluwasan, inyong suhiron ang lakang ni Abraham. Kay pinaagi ni Abraham ang tanang tao pagamatarungon, dili sa imong trabaho, sa buhat sa balaod, kundi sa pagtuo nga sama nga nabatunan ni Abraham. Nakuha na to? So it's by faith gihapon, not works. Dili na sa bag-ong pagtulunan nga works. Kay kung imong basahon ang Galatians chapter 3, ang issue ini ni Paul, gikorek niya ang church sa Galacia. Ngano? Naay daghang mga magtutudlo nga niadto sa church nga nag-ingon, kamong tanan kay sagol manggod Greek and Jew ang membro sa Galatian church. Niingon ang ubang mga false teachers nga dili paigo ang inyong pagtuos Ginoo, kinahanglan mong tulion aron maluwas. Mao man lang naay issue diha ni Paul. Ningon sa chapter 5 nga kanang nag-ingon nga pagpatuli mas maayo pa unta nga sila pud pagaputlan. Kay ngano, sige sila ingon nga patuli mo mismo sila wa pud ay gahimo. Di ba? So timan ini mga kaigsunan, anything that you add sa faith sa kaluwasan, that's not the gospel. If you want to be saved, you need to have faith, genuine faith in Christ, Jesus alone. Nganong alone? Way laing manluluwas. Dili si Muhammad, dili si Allah, dili si Confucius, dili si Shinto, dili si kinsa pa ng mga Ginoo. Jesus alone. Amen? So, wala na'y ikapangulipas ang tao nga mingon, Lord, nganong wa ako nimo magihigog mata igsuon sa Dios. Sukad pa sa una. Hangtod karon, amen ba? Oh, lantawan ng dagway sa imong tapad, ebidensya ka na nga gihigog mas Ginoo. Di ba? Oh, ngano man, bisag daghan nag problema. Bisag naguol na kay wa giapil sa lista, pero gwapo o gwapa ra gihapon. Bitaw joke ra na ha, pakatawa ra na nato. Okay? So those who rejected God and the gospel, mao na ang number one candidate or ang mga tao nga dili mabanaw human sa usa ka libo ka tuig. No? Dagan pa unta kung i-share ka bahin sa Old Testament way, 'di ba? Sa unang panahon ang mga high priest maoray makasulod sa most holy place. Apan di sila mosunod sa most holy place nga dili bit-bit ang dugo sa mananap. Mao nang every October sa atong kalendaryo mao kini ang pinakabalaan nga pistas Ginoo. Dili pista ni Santos but pistas Ginoo. Ngano man, didto kini iselebrar ang Feast of Atonement. Human ana moingon ang pari karong tuiga
gi-cover na ang atong sala next year na pod. Hangtod nga niabot ang Misaya nga mao si Christ. Because Jesus was the perfect sacrifice alang sa atong sala. Amen ba? So kung naa kay barkada nga nagtuo nga kada Birhen Santo mamatay si Christ, i-correct. Nga naman, humanang namatay si Christ. Gipakamatyan na ta. Diba? Nya kung nagsakripisyo ka sama nga niingon ka ni Kristo nga Lord, kulang pa, dugangan ko pa. Dili na, nahuman na ang gubat sa sala dito sa cross. Okay? Number 2, those who have unrepentant heart. See? Ang una, katong ni-reject sa Ginoo o sa gospel, o kining mga tao nga matiga o kasing-kasing. Nakasulay ba mo nga kanang nakasala ka pero dugay kang nangayog pasaylo? Ha? Kisay nakasulay, ana? Ako kasulay ko. No? Kami, mag-away ming misis sa una. Sa bago pa ming gikasal. Matingala ko kay kung mag-away mi, mangayo dahil sag sorry. Nya ako kini ko ganahan man ana, kanang ganahan ko nga mag-away pa ba? No? Kana bang gaaway pa ganita unya so murag feeling nako unfair ba kay gusto pa kong akong paundayunan pa akong gibati. No? So maingon sa siya magoy unag tinuod ko na nga testimony dili ingon nga pagpapapil para niya. Kadugayan niabot pud nga natakdan hinon pud sa nako. Nya kana bang mangandoy na pud ko nga mangayo sag sorry dili na pud sa mangayo naga ay dili maayo nga takod ning akong gihimo sa iya. No? Pero nature nato nga kung masayop ta usahay gahi ta mangayog pasaylo, di ba? Ngano man di man ta ngayo pasaylo kay nagunahon na ta nga kitay sakto, kitay tarong, no? Para nato kung mangayo tag pasaylo, pildi ta. Mao nay atong hunahuna, di ba? Pero di ay kung imong sabton biblically kung mangayo di tag pasaylo, kita day ni daog ngano man nakadawat ta sa sayop sa uban. Amen. Oh, so those who have unrepentant heart, o sa gingon sa Romans chapter 2, verse 5 sa New International Version. Basahan ninyo tanan palihog. Go. Oh, ningon diha kung imo nang ikuan bro sa Cebuano, pagkagahi. Tanawa, nag-ingon sa Cebuano, pagkagahi o unsa na? Apan gahi kag ulo. No? Tinuod gyud. Busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot. Meaning, ningon ang Ginoo kung naakay unrepentant nga kasing-kasing, matig-akas kasing-kasing, bisan og gisultihan na ka nga sayop na, apan nagmatig-a ka ra gihapon, ningon si Pablo, ikaw ray gatigom sa imong silot. Nasabtan na to? Ang silot nga imong gitigom dili para sa Ginoo, imuha na ngano man, gahi magkakasing-kasing, naamang kay impenitent heart or unrepentant heart. No? Nganong ganing ang tao nga di mo maghinulsol? Number 1, ang tao dili maghinulsol, bisag nakadungog na sa pulong tungod kay nahigugma sila sa sala. Tinuod dili? Mauna, mao gyud na ang pinaka number 1 reason ngano ang tao dili layhan maghinulsol. Ganahan lang sila bang naa sila'y idea nga dunay Dios pero dili sila ganahang hilabdan ang ilang kinabuhi. Ug makadungog dayon gani ug wali mingon dayon nga nangigo man puning pastora ni. Ganahan ko didto sa uban kay free lang, love lang. No, dili na mo'y gospel. Yes, of course, we have to preach love, pero ang tinuod nga gospel is balance na ay pagdisiplina, na ay paghatag sa pulong sa Ginoo sa paghigugma. Amen ba? Badlungon ta. Kaysa may mabadlong nato. Di man mo naog si Lord ug mangunay. Ang iyang mga leaders, mo nang kung buyagon mo, magpasalamat ta. Di ba? Kaya ano, na ay nag-care na to. Amen ba? Especially kung unsa man. Oh, ingon gani sa meeting namo gahapon sa wali ni Pastor Ed. Akong i-quote siya. Nakahunahon ako tinuod. Ingon siya, ningon sa iyang ingon, na ako no'y nagsulti sa iya nga sometimes, ilabi na mga batanon pamina mo, minsan daw, gagamitin ng mga kabataan ang church para doon magpagaling ng talento sa pag-gitar, sa pag-drums, sa keyboard. Pag magaling na sila, pupunta na sila sa sanlibutan para doon gustong kumikita, gustong kumita. Diba? Tinuod na, di ba? Daghang mga young people nga maayo kaayo manukar, ga-practice dinis kingdom sa Ginoo ug sa dihang nakakatuna ang ilang mga talento gigamit na sa kalibutan aron ang ilang rason makakwarta.
Di ba? Tinuod na dili. And I agree sa gisulti ni pastor. Sakto gyud na. Di ba mo nang magbantay ta ana no? Tanawa, ang gugma sa sala mao hinungdan nga di maginulsol ang tao. John chapter 3, 19 to 21 brother. Niingon din ni si John, this is the condemnation. Mao kini ang paghukom. Nga ang kahayag ni anhi sa kalibutan. Apan ang mga tao na higugma sa kangit-ngit kaysa kahayag. Nga naman, tungod kay ang ilang binuhatan, dautan man. See? Unsay rason nga ang tao di ganahan sa kahayag? Dili tungod kay sulawan sila, kundi dili tungod kay dautan ang ilahang, ang atong, unsa? Binuhatan. Tanawang 20. Kay ang tanan nga naghimog dautan, nagdumot sa kahayag, og dili gayud mo duol sa kahayag. Kay basin unyag iyang mga buhat, maunsa? Madayag. Di ba? O kana ang maghisgot, magsekreto-sekreto tagbuhat og dautan sa tago, na ay nag-record ana. Nya og dili ta magrepent, ipadayag ra baguna sa Ginoo sa panahon nga dili mo ganahan ipadayag na. That's why kung makadungog ka sa pagbadlong pagmaymay sa Ginoo, it's better to humble and ask for forgiveness. Kaysa kung si Lord na gani ang mupadayag ana, sometimes il-humiliate niya ang tao para tudluan niya og leksyon. Kung sa giingon sa 21, but he, apan siya nga nagbuhat sa kamatuoran, moduol gayud sa kahayag. Di ba? Aron ang iyahang binuhatan, maklaro, nga kini iyang gibuhat diha para sa Ginoo. See? So kung maayo kang binuhatan, naa ba kay angay taguan? Wala. Di ba? Kana ganing inyong cellphone og kuhaon sa imong asawa og naay mag-text unya bawion og kalit ay magduda na kaana kay basig naay gitaguan na ay giutangang Arabo. Dili ta example na no? So og naa gani pagtingog gani nya dili ihatag. O, bisan sa mong mga uyab, ug naimingon nga, okay, sama na. Ay, hinoon, uyab, na pa may limit, no? O, taguan gani dayon, bisag nag-CR, nya pag-ring, nagdagan-dagan yun, kay aron, kuhaon ng cellphone, wa panahuman og CR, gikuha gud kay basig mabasahan. Di ba? Example na ako kay balog tinuod ba na, no? Og tinuod man gani na, mao na gipadayag ni Lord. Okay? So, number 3. So, una sa to, those who reject God and the gospel. Rejected God and gospel. Number 2, those who have unrepentant heart o ang katapusan, those who abandon the truth. Maunay sakit. Those who abandon the truth. Maunang mga young people, mga hamtong pamina mo. Nganong gakugi gyud sige inyong pastor og pahinumdum, basa ampo. Ngano? Ang makahatag ninyo nato og kaligos pagtuo, ang ato rabag yung personal nga relasyon sa Ginoo. Tinuod na. Kay kung naa ka diha, consistent ka, na nasabtan na nimo nga imo nang gihimo, dili tungod kay gisulting pastor, maigo ka man og pagsulay apan makabarug ka kay naa ang Ginoo nimo, naa ang iyahang grasya, naa ang iyang pulong nga mo'y mag-comfort nimo. Ngano daghan kaayong mga taong ni-abandon sa pagtuo, gibaylo nila ang Dios sa kalibutan. Tanawan ng 2 Peter chapter 2, 20 ngadto sa 22. Sige ingon ni Peter, for if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are entangled again in them and overcome. No? Ato lang siguro ning basahon sa Sibano palihog bro sa kaninga verses. Okay. Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, apan unya magapos og madaog pag-usab niining mga butanga. Usa gingon sa Ginoo, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. See? Tinuod ning gingon ni Christ, ang daotang espiritu nga mohawa sa tao, mubalik magdalagpito nga mas dautan pa niya. Ang itinuod ko ni gingong Peter. Then sa verse 21, maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa mataro nga dalan. Kay sa mahibalo ug unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Unsay gingon sa 22? Ang mahitabo kanila nagmatuod sa panultihon. A dog return to his own vomit. Ang iro mukaon sa iyang sinuka. Tinuod ba? Dili. Oh.
Ang baboy nga human na nimong giligo mulunang pag-usab sa lapok. Usa kini ka panultihon nga naghulagway sa mga taong nakadungog, nakahibalo na sa kamatuoran, apan mibiya sa kamatuoran. Maayo pa kunoy wa ka nakahibalo kaysa nakahibalo ka og nibiya ka. Ang imuhang kahimtang murag iro nga humangso ka, uy, sayang man tong kaning chicken cheese o katong sa to crispy king imong gikaog balik, no? May gani kay wa tay ingana, di ba? Ug ang baboy, human nimong ligoon. Ilabi na ng baboy nga gihukot ra sa yuta. Pagkahuman nimong ligo, to ala pod, naligo na pod sa glapok. Di ba? So mo ni gingon ni Peter, no? Unsa pay lain ningon sa Hebrews ni Paul, chapter 6:4 and 6. Tanawa ha, basahon ako sa Cebuano lang gihapon data brother sa Hebrews chapter 6:4 ngadto sa 6. Tanawa, dili na gayod makahimo pag hinulsol pag-usab kadtong namiya. Ang word nga namiya in English, mga igsoon, fall away. Kay basig malibog mo, dili na dito pwedeng maginulsol, pastor, kung nibiya ta. No. Ang word man din nga namiya in English is fall away. Apostatize or ni apostate na gyud sa kamatuoran. Dili na gyud sa muila sa Ginoo. Di ba? Ibalik sa English, bro, niya balik po tag Cebuano. I-clarify lang nato na word. Ningon din na, it is impossible for those who were once enlightened and have tested the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Then, sa 5, and have tested the good word of God and powers of the age to come. Sa 6, niana yung word, if they fall away. Kung imuhan ning basahon sa Greek word, ang meaning ini ni apostate, lahi siya na backslide. Ang ni-apostate katog yung ni-abandon sa kamatuoran. Ni-abandon sila sa pag-worship sa one true God. Mo nang niingon diha si Paul, balik ta sa Cebuano brother, lisod na kaayong, di ba? Lisod ng sa 4 ko no brother. Dili na gayud mahimo paghinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw na sila sa gasa sa langit o nakapagkigambit sa Espiritu. See? Ang mga believers, ang hisgutan na ini. Padayon, sa gingon diya sa 5. Nahibalo sila nga ang maayo ang pulong sa Dios o nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Sa 6, apan namiya gihapon sila. See? Munang mag-uol man ta og nay mamiya sa pagtuo sa o kining mga nagmiya sa pagtuo, timan ininyo ni, diha ragyod nila ma-realize pag-abot sa adlaw sa paghukom. Na-added to ang tanang pagmahay. No? Munang maningkamo ta sa atong pamilya, ilabi na kitang mga amahan, kita ang nagsilbing pari sa atong pamilya. Kita mo imuganoy, kita mo imugayad, kita mo imulid. No? Nya dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay ngano gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. See? So who are these people? Katong ni apostate, katong ni fall away gyud willingly sa ilahang pagtuo sa Ginoo. So those who abandoned the faith. Mao ni ang tubag sa atong pangutana, kinsa man kining maong mga patay. Gipangandoy ba nimo mga igsoon nga di ka maapil sa unang pagkabanhaw? Or nangandoy tang maapil tas unang pagkabanhaw? So may gingon ta sa Ginoo, kitang buhi nga ni Aron nga nay pagtuo sa Ginoo, bisag gisulayan ka ni barog ka, inigtingog sa trumpeta, kuyog ta kauban sa Ginoo. Tagbuo nato ang Ginoo nato dito sa kapanganuran. Amen ba? Og ningon si Paul, comfort one another with this hope. Kay ngano paglaom na nga atong gipaabot. Dili lang kay kanara, ningon ko naging Domingo, ang 1,000 tuig mga kaigsuonan. Kung ibalik nimo ang picture brother, ang 1,000 nga tuig diha is just an introduction sa gitawag natong eternity. Yeah? 1,000 years, human, a great white throne, sunugon sa kalibutan ang
Sa Ginoo ang kalibutan, niingon ang 2 Peter, ug diha na matawag ang the 8th day or the new earth, a new heaven, a new earth, which is ang eternity. So meaning, kining matagamtam nato nga 1,000 years, introduction pa lang na sa eternidad, nagiandam sa Ginoo. So it's my prayer nga kitang tanan maadto gyud dihang dapita. Amen ba? And I hope nga mao po na ang imong tinguha sa imong kasing-kasing. Gihangyo nako mong tanan sa pagtindog, magaampo ta, magpasalamat ta sa Ginoo. So una, timanan nato kadtong mga patay nga ni-reject sa Ginoo ug sa iyang maayong balita. Ikaduha, unsa to? Those people nga dunay unrepentant heart. Ug ang ikatulo ug katapusan, those who abandon the truth. No? Sakit lang paminawon usahay nga naay daghang mga Kristohanon nga nagpamiya sa pagtuo kay gibaylo nila sa ilang kaikag sa kalibutan. Munay giingon nga magmahay raon niya ang tao sa kaulahian. But before unta na mahitabo atong kabuton to, kanunay na kong pagdasig, dili lang kay trabaho nako ang pagwali sa uban, trabaho nato ng tanan. Amen? Share the gospel, nining ulahi mga adlaw. San saon sa mga paagi nga pwede nimong mahimo. Every eyes closed, every head bow, magaampo ta. Ginong Dios nga naa sa langit, salamat sa imong pulong nga nagpahinumdom. Salamat Lord nga naa kay panaad nga kun kami dunay relasyon ni Kristo. Among gidawat siya nga among Dios, among manluluwas. Gisiliyuhan namo kini pinagi sa bautismo. Nagsaad ka nga mahiapil kami sa unang pagkabanhaw. Or kung maabtan kami nga buhi pa Ginoo, imo kaming kuhaon, kuyog nimo aron tagbuon kanamo diha sa kapanganuran Ginoo. Lord, tabangi mi nga imong mga katawhan nga dili mi malimot Ginoo sa assignment sa tahas kay imong gihatag namo. Dili pud mi malihis sa dalan nga buot nimong ipasubay namo Ginoo. Holy Spirit, magbaton unta ang matag usangan niya karon nga nakadungog sa imuhang pulong. Magbaton untag kauhaw sa pulong nimo ug sa imong presensya Ginoo. Ug Lord, tudloi mi kay nangandoy man ning mga adtog langit. Tudloi kami nga moapil pud mi sa mga buluhaton nga para pang langit Ginoo. Kay mao man ay among tinguha. Busa Lord, tudloi mi nga makabaton kami gugma sa mga buluhaton, sa mga ministry nga mga langit nun Ginoo. O ligo nami, likay kami sa mga matang sa tentasyon o buhat sa dautan, sa mga litag sa kaaway Ginoo. O we ask for your grace sa among kinabuhi. Siliyuhi kining mga pulong amahan in Jesus' name.